शरणागत दिनाथं परित्राणं परायणे सर्वसाते घरे देवी माँ शारदे देवी नमस्तुते। जय माँ शारदा। आजिकार नीतिवाणी आरंभ करने पूर्व मोर ये परिचय उपरे ये जानी रखि था। मु हेउची जने साधारण फिलोसोफर प्रवचक ये सुरेश महाली। केवल ये समाजर मंगल पाई आमे ये वीडियो को ये शेयर करूचु। जदि मोर ये नीतिवाणी आपण मान को भल लागुथिबो आपण माने गोटे लाइक करी सब्सक्राइब कर दियंतु एवं अन्य मान को ये शेयर कले ये समाजर ये मंगल होबो। आसंतु नीतिवाणी आरंभ करने पूर्व सुंदर कथाटीए। गोटे ए ग्राम रे साधुटीए रोता। साधुटीर नाम थिला देवशर्मा ये महाराज। जीवन रे से अनेक ये साधना करिसंती एवं तांको पाखको अनेक भक्त माने भी आसंती। साधुजी ये संसार दिग्दर्शन से भक्त मान को दियंती। दिने साधुजी गोटे सहर को जीवा अवस्था रे बाटरे गोटे छोटिया जंगल टे पड़िला एवं जंगल रे जाऊ जाऊ साधुजी की भीषण आकार रे ये शोष लगिला। साधुजी ये चिंता कले केउटी जदि टिके जल मिली जाता से जलपान करिकिना तांकर शोष मेंटन करी से पुणी आगु को ये चलिबे। चिंता करी करी जाउथबा समय रे गोटे ये पुष्करणीटीए ये देखिले। साधुजी कर मन भारी भी ये खुशी हो गला। कहले जा कहू ये पुष्करणीटीए अच्छी जाऊची जलपान करी तापरे जाई पुणी बाट चली। प्रथम पहाच निकट को जेतेबेले गले गोटे जगुआलीटीए सेठी ये जगी थाए। जगुआली पचारिला कहला साधुजी ये कुआडे आसिलो। साधुजी कहले अरे बाबा मुटिके ये जलपान करने को आसीची ना। एठी जलपान करने पूर्वरु जदि मो पाखरे किछि मांस एठी अछि से मांस को जदि तमे भक्षण करि पारिबो ताहेले जाई तमे ए पोखरी रु जलपान करिबो। साधुजी कहले अरे धन पिलाटी दिनरु मु आमिष भक्षण करिनी। केवल भगवान कर नाम जप छड़ा सात्विक आहार छड़ा मु आमिष भी केबे आखिरे देखिनी बा खाइबा दूरर कथा। साधुजी मन दुख करिकिना सेटू चली गले। देखिले द्वितीय घाट भली गोटे जगह था। सेई पोखरीर द्वितीय घाटरे जितेबाला जाई पहुंचले गोटे दरुआनटीए सेठी भी बसी था। कहले साधुजी ये कुआडे आसिलो ना। ये धन शोष लगुची जलपान टिके करिबी ना। एठी माछ किछि ये रंधा होइकी रहिछि जदि तमे भक्षण करि पारिबो ताहेले जाईकी ये जलपान करिबो नचेत एठी ये जलर स्थान नहीं पी पारिबनी तमे। साधुजी कहले अरे धन जीवन रे मु आमिष भक्षण करिनी किबळी भक्षण करिबी। कहले मो जीवन पछे ये छाड़ी जाऊ किंतु मु ये आमिष को मु केबे या गर्भ मध्य स्थान देबिनी। साधुजी कही और तृतीय स्थान को चली गले। तृतीय स्थान पाखरे गोटे जगुआली बसी थाए। तृतीय घाटर जगुआली कहला साधुजी ये कुआडे आसिलो ना। आसीची केवल ये जलपान करिया पाई ना। जलपान करने पूर्व
ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଇଏ ଠିଆ ହେଇଛି, ଇଏ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଇଏ ପୁଷ୍କରିଣୀର ମାଲିକ। ଆଉ ଇଏ ମା ଜଣକ ଗୋଟିଏ ବିଟପୀ ନାରୀ ବେଶ୍ୟା। ଯଦି ଆକ ସହିତ ତମେ ସଙ୍ଗ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ତମେ ଜଳପାନ କରିବ। ସାଧୁଜୀ କହିଲେ 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 ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଇଏ ବିଟପୀ ସଙ୍ଗ କରିପାରିବିନି। ମୋର ଇଏ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ଆତ୍ମାକୁ ମୁଁ କେବେ ଅଶୁଦ୍ଧି କରିପାରିବିନି। ସାଧୁଜୀ ଚତୁର୍ଥ ଘାଟକୁ ଗଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଘାଟରେ ଜଗୁଆଳିଟିଏ ବସିଥାଏ। ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ସାଧୁଜୀ ଇଏ କୁଆଡେ ଆସିଲ? ନା ଧନ ଆସିଛି କେବଳ ଟିକେ ଜଳପାନ କରିବା ପାଇଁ। ନା ଜଳପାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଦ୍ୟ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯଦି ମଦ୍ୟ ପାନ କରିପାରିବ ଜଳ ପିଇ ପାରିବ। ସାଧୁଜୀଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ଛାଡି ଆସିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ନା ଇଏ ମଦ ପଛେ ମୁଁ ଇଏ ପାନ କରିବି, ହେଲେ ଜଳ ଟିକେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା। ସାଧୁଜୀ ସେଇଠି ସବୁ କିଛି ଇଏ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ଇଏ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମଦ୍ୟପାନ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁଜୀ କରିଦେଲେ, ନିଶାରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ତାପରେ ମାଂସ ଖାଇଲେ, ମାଛ ଖାଇଲେ ଏବଂ ବିଟପୀ ସଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେଇଠି ବେଶ୍ୟା ଜଣକ କହିଲା ସାଧୁଜୀ ଜୀବନ ଗଲାବେଳେ ଯଦି କିଛି ଇଏ ପାପ କର, ସେ ପାପକୁ ଇଏ ଧରା ଯାଏନି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ତମ ସଙ୍ଗ ପାଇ ଇଏ ଜୀବନରେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ବିଟପୀ ହେଇପାରିଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ଇଏ କଥା ଦଉଛି ତମେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଲାଭ କରିବ। ଆଜିର ନୀତିବାଣୀରେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଇଏ ପାପ ଲାଗେ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଇଏ ପାପ ବି ଲାଗେନି। କୌଣସି ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା କିଛି ପାପ କରିଦେଇଥିବା, ସେ ପାପ କିଛି ଧରା ଯାଏନି। ଆଜିକାର ଏଇ ଥିଲା ନୀତିବାଣୀର ନିର୍ଯାସ କଥା। ଆଜିକାର ଅନୁଚିନ୍ତା, ଘରର ପୂର୍ବ ପଟରେ ଯଦି ବଟବୃକ୍ଷ ଥାଏ ଶୁଭଦାୟକ। ଘରର ପୂର୍ବ ପଟରେ ଯଦି ବଟବୃକ୍ଷ ଥିବ ତାହା ହେଉଛି ଇଏ ଶୁଭଦାୟକ। ଏତିକି କହି ମୋର ନୀତିବାଣୀ ଅନୁଚିନ୍ତାକୁ ପରିସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।